Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. So welcome to Get to Know the Team. So for tonight, I will be your host. My name is Anis Farhana binti Badrul Nizam. I am a third year NCOM student. If you do not know what an NCOM student is, that's English for International Communication. So today we're going to get to know all about team. What is team? But before we get into that, let's recite Al-Fatiha. Amin, ya Rabbal Alamin. So, again, get to know the team. What does team stand for? If you didn't know, team stands for all of the programs here at KLM. KLM stands for Kuliah of Languages and Management. Where are we currently? Currently, well, we are all at home, but we are based in Pago, Johor, if you didn't know where Pago is. So, team stands for TPHM, Tourism and Hospitality Management. E, NCOM, English for International Communication. A, Arabic for International Communication. And M, Malay for International Communication. So in today's program, we will be introduced to four final year students of all of the programs available at KLM. So from them, we will know insights about what it is to be a student in KLM. How is it changing us personality wise, and what changes in our spirituality and our own personal development ever since we got into KLM. So if you haven't yet filled in the attendance form is already in the Telegram group. You can check it out. You can fill it now, or you can fill it in later after the end of the program. So please be reminded again that the attendance form needs to be filled before or for you to get the star points. Sorry for that. So back to get to know the team. Basically, for today's program, we'll be sharing about the personal experiences of all of the speakers that we have today from all programs in KLM, and we will share the speakers' personal development and professional growth obtained from joining each program. So from TPHM, Malcolm, RCOM, and NCOM, you will get to know all of the insights about the program. So if you are already enrolling in KLM during CFS, then this is a good insight for you. If you are not a KLM student in CFS, then this would be an eye-opening experience for you to explore KLM if you wish to change courses. So without further ado, let's get into the program, introducing our moderator for today's program, Nasrin, Sister Nasrin. So, like Sister Anis mentioned previously, on this wonderful night, we're going to share with you guys about the reality of being a KLM student from the personal experiences of these four amazing speakers that we'll be meeting in a short while. Each of them are representing their own courses that they are enrolling in KLM. So before that, my name is Nasrin, and I am a second year NCOM student, and I'll be your moderator for tonight. Without wasting any more time, let's first welcome our incredible speaker, our first incredible speaker, Sister Aina Farahin, who is a fourth year TPHM student. She is currently going for her last internship at Forestry Department of Peninsular Malaysia. Let's hear what Sister Aina has to share with all of us. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am really sorry for the technical issue just now. So, okay, kita proceed dengan TPHM. So, TPHM is basically Tourism Planning and Hospitality Management. So, may I know, is there any tourism students here? Tourism students? Okay, tak apa. I hope ada tourism students lah kat sini, okay? Okay, so basically, since it's about my personal experience, so basically I'm start TPHM ni waktu CFS. Izin Aina speak BM dengan BI, okay? Okay, sebenarnya waktu Aina CFS, macam sesiapa yang masuk CFS ni, Aina dapat TPHM tau. And then when I dapat TPHM tu, first time Aina rasa macam tiba-tiba rasa nak nangis. Dia bukan sebab excited ke ataupun macam terharu ke dapat TPHM, sebab I think like TPHM ni apa
apa yang Aina akan buat TPHM ni, tourism ni, gitulah kan. And then lepas macam Aina ada buat research sikit lah saya tourism ni, macam I actually macam minat more to learn other languages. And then macam orang kata macam and then my parents said okay lah, just cuba je lah TPHM ni, tourism ni kan. Okay, so macam masuk je lah, try je lah TPHM ni. Waktu CFS ni memang we cannot see the overview of tourism. I think kita orang tak ada belajar langsung kan pasal tourism. We learn about skills, writing skills, thinking skills. So macam tak nampak sangat what is tourism is actually. Macam tu. And then masuk degree, first Aina sempat masuk first semester in Gombak. And then waktu mula-mula masuk tu macam agak awkward lah, macam we come masuk course TPHM ni with zero knowledge. Memang tak ada apa-apa, kita pun tak tahu langsung kan. Aina rasa nanti korang pun yang masuk degree TPHM pun akan macam tak tahu benda yang korang akan belajar, macam tu lah. So memang it's normal. First stage masuk degree, then you guys have nothing, tak tahu apa-apa, it's normal. Sebab nanti time by time korang akan belajar sikit-sikit. Okay, and then my batch, I think Bro Hasbullah and other speakers also, diorang antara first batch yang sampai kat Pagoh. And you know what, kat Pagoh tu macam sendu. Jujurnya sangat sendu, and macam boleh survive ke? Apa benda yang boleh kita belajar dekat sini kan? Okay, and then macam take time lah nak adapt suasana. Okay, and then slowly macam Aina belajar sikit-sikit pasal tourism ni, and it's really fun. Seriously, siapa yang masuk tourism ni sangat seronok. Okay, next. Okay, so Aina cerita sikit what is actually tourism lebah. So Aina rumuskan these 6 main points dalam slides ni. Okay, when we say about tourism, tak lain tak bukan korang akan travel. Korang akan pergi jalan-jalan. Seriously, every semester korang akan travel. Korang akan pergi keluar jalan-jalan gitulah. And every semester, and then what the best thing about tourism TPHM is about bonding tau. Satu batch waktu Aina mula-mula masuk, first Aina batch ke-8. Senior tu ada yang from first batch, second batch. Yang baru masuk tourism hanya 5 orang je, tak sampai 10 orang. Sikit sangat. Waktu tu lecturer kami kata macam lagi sikit, lagi mudah sangat nak travel. Lagi nak ke overseas, ke luar negara tu memang senang sangat sebab sikit sangat orang kan. But then time by time dah makin ramai lah, macam batch Aina dalam 33 orang dah. But still okay lah, macam sebab tourism memang akan keluar juga, travel. And then we get bonding sebab kita dah satu batch. Sebab korang until the end sampai graduated, korang akan tengok muka yang sama je. Bukan nak kata bosan tengok muka yang sama je, tapi macam korang akan stay dengan kawan-kawan lah gitu. Okay, and then talk about tourism ni, korang sebenarnya dia more to engage. Korang akan berjumpa dengan ramai orang sangat. Macam contohnya korang berjumpa pelancong, stakeholder macam contohnya turis, government, orang-orang yang ada position, yang ada develop, macam contohnya macam Tourism Malaysia, Motek, even orang kampung pun korang akan jumpa juga. Itu motor engagement sebab korang akan deal dengan orang public ni tau. Okay, that's why engage. And then talk about tourism, kita akan tekankan pada teamwork. Almost every subject akan bergroup. Okay, macam jaranglah individu, tapi since COVID-19 ni kita more to individu punya subjek lah, individu punya task lah, but still ada group punya task. Okay, teamwork tu, and then research. Basically I think all of the course
pun dia more to research lah. Kita akan tengok dari segi kawasan apa, macam contoh saya ambil contoh macam nak tengok Cameron Highland kan. Cameron Highland kan satu tempat pelancongan yang ramai sangat pergi kan. So daripada situ kita tengok lah macam tengok kawasan, kita tengok research. Sebelum kita pergi Cameron tu kita kena cek maklumat dulu macam tu. So more to research. And then finally kita share. Okay, share ni maksud kat sini adalah share your experience, share your ideas and then share your knowledge. Share your apa lagi, data-data yang korang dapat daripada Cameron Highland tu sebagai contoh. Okay, so 6 ni lah yang Aina rasa, but it's really fun. Okay, so basically malam ni Aina just nak share gambar-gambar je. Macam Hasri macam quite berilmu kan, Allahu. So ini lebih kepada macam nak share apa yang Aina dah experience sepanjang Aina jadi tourism students. Okay, so next. Okay, I'm required untuk bagi one of my favourite subjects. So I choose workshop 1 dengan workshop 4. Okay, mesti ramai tertanya kan workshop ni apa? Macam kena bertukang ke? Kena apa benda lah kan semua tu kan? Workshop ni senang cerita, okay, Aina buat analogi lah. Dia macam sebelum kita nak kahwin contoh. Ya Allah, itu je lah yang keluar dari kepala Aina. So contohnya kan kita nak kenal orang kan. Okay, sebelum kita kenal orang takkan korang terus nak approach dia kan. Korang mesti nak ambil tahu dulu kan pasal dia dulu kan. So same goes to tourism. Sebelum kita travel, sebelum kita pergi kat tempat-tempat yang tempat-tempat yang kita nak pergi ni, kita kena research lah dulu. Kita kena cari dulu maklumat sebelum kita pergi. Dekat mana tempat ni? Ada apa dekat situ? Apa lagi? Siapa yang handle kawasan tu? Macam tu. So based on the pictures ni, yang ini waktu batch Aina, Alhamdulillah, kalau nak ingat kita orang dapat pergi Cameron Highland, Langkawi, Melaka, Pahang, and ada some of batch yang dapat pergi Indonesia. So dia basically is up to batch tu sendiri. Sebenarnya boleh je pergi if nanti yang ceritalah benda yang korang perlu sebelum pergi. Tapi basically workshop 1, workshop 4 ni is one of my favourite lah sebab dia macam satu macam progress untuk kita learn about the place and then kita propose tempat tu and then korang bukan korang fokus macam stress untuk belajar atau macam nak fikir nak cari data lah nak apalah, tak. Dia macam menyelam sambil minum air gitulah, sambil korang macam cari orang semua tu kan. Korang boleh macam berjalan, tengok suasana, pergi makan-makan ke, gitulah. Macam bak kata lecturer tourism ni pun dia kata don't be so stressful untuk cari semua maklumat tu. No, just experience, observe kawasan tu and have fun. Tak enjoy. Tapi but at the same time kita kena buat kerja jugalah sebab it's one of the task untuk kita buat pergi sana. So workshop 1 hingga workshop 4, tapi untuk new intake student, untuk student baru, korang hanya sampai workshop 3 sahaja. Kita orang je sampai workshop 4. Sekarang ni study plan korang dah makin improve dah tau. Macam lagi bagus lah. Dan rasa macam agak macam jealous jugalah korang dapat banyak exposure lagi daripada kita orang yang dah habis ni. Gitulah. So workshop 1 sampai workshop 4 korang hanya nanti sampai workshop 1 sampai workshop 3. Workshop ni dia just term je, dia ada nama dia. Korang akan belajar master plan, action plan, gitulah. Tapi but don't worry, it's really fun. Okay, and lecturer pun semua okay je. Serious best. Okay, so ini kenangan-kenangan workshop. Okay, next. Okay, so others. So ini actually one of my achievement. TPHM dia bukan bila dah kata pasal tourism ni besar tau. Banyak sangat korang boleh belajar. And then Aina sebenarnya macam ni, Aina sebenarnya jenis yang suka mencuba tau. Dulu Aina jenis yang pemalu jugalah, tapi but I love to try something new. Okay, so dalam gambar ni
gambar pertama tu yang yang baju kuning tu kan, tudung kuning tu, we went to Penang. Ada apa? Pertandingan, competition for innovation project. Kiranya macam how to make it menarik lah, idea-idea untuk kita bagi kat kawasan tu, gitulah. But it's really fun. For those yang macam tertanya-tanya kan, benda yang kena buat tourism ni kan, korang kena experience. Dia macam bukan sekadar korang masuk kelas, belajar and then balik bilik ke and then no. It's about korang ambil peluang, take the opportunity untuk korang experience lebih banyak lagi. Sebab tourism ni, bila kata tourism, dia banyak sangat jenis. Nanti korang dah start masuk degree kan, nanti korang akan belajar sikit-sikit few types of tourism, banyak sangat. And then you guys will present, ada presentation, and then ada gambar dengan Aina dengan pakcik pakai songkok tu kan. It's about my FYP. Aina engage dengan orang kampung, bincang pasal eco-pelancongan, eco-tourism, macam mana nak improve kawasan kampung diorang. It's really fun. You guys can engage with the public, okay? And some of the subjects, macam kita orang ada hospitality, so kita orang ada aktiviti macam serve customer, serve bagi makan gitulah. Tapi for new intakes, Aina rasa tak ada subjects tu. Korang akan ada subjek yang lagi best lagi. Okay, next. Okay, so this is some of the tourism TPHM activities yang organised by KMSS. Okay, kat sini kan, dia banyak sangat. Waktu tenure Aina pernah, I actually a former officer of TPHM, so we get to organize a lot of activities for students. And one of the activities kita orang buat macam clean the beach, korang dapat pergi pantai, clean the beach, and then ada sharing from the authority. Kiranya orang-orang daripada tourism, daripada NGO, daripada mana-mana organisation share pengalaman diorang, apa yang diorang buat. Okay, and then kita pergi conference pasal Korea yang ada pakai hanbok tu kan. Itu semua one of the exposure for students untuk learn a lot. Kita bukan belajar pasal dalam Malaysia saja tau, kat luar negara pun. Korang akan learn a lot macam international, how they behave, apa yang diorang buat. Kat sana ada apa, kat luar negara ada attraction apa gitu. Okay, and then kita ada Taruh Week and others. Okay, next. Okay. For information guys, sejak Aina masuk TPHM ni, this place was my very first country Aina pergi tau, kat Bandung. Yang ini program seminggu tahun lepas Aina pergi for a week. Sangat seronok. Aina rasa tourism ni and then dapat peluang join program yang dibuat oleh universiti dari negara lain tau. And then I think Aina highlight this program ni sebab Aina rasa this one the most valuable moment lah dapat join. A week tu dapat explore lah macam-macam dah, belajar semua everything, jumpa foreigner, ada volunteering and everything. Okay, next. Okay, since this is my internship, Aina actually internship kat Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Okay, Aina sebenarnya jenis suka berjalan tau. So memang tempat pun mesti semua nak berjalan-jalan. So internship ni Aina pergi di kawasan fokus pada eco-pelancongan lah gitu. So this one of my kenangan bersama dengan orang-orang jabatan. And then you guys get to hiking and everything. And one of the project yang Aina currently tengah buat adalah Malim Guna Perhutanan tau, which focus on untuk bagi benefit pada orang kampung daripada membuat aktiviti hiking. Gitu. Okay, next. Tak cukup masa. Berapa minit lagi? Okay, so this is my last slide. Okay. Untuk rumus everything, there are 5 tips that I can share for tourism student. First is save your money.
Okay, minta maaf UIA dia takkan bagi apa-apa pembelajaran untuk kita travel, so we use our money. But don't worry, setiap batch macam kita orang ada buat macam simpan duit tau, macam buat duit kutu lah gitulah. Duit kutu ke? Macam save our money lah gitulah. So duit yang kita kumpul tu akan dikeluarkan untuk pergi travel lah gitu. Okay, and then be active. Okay, be active ni kalau korang sekadar macam itulah macam yang Anda cakap tadi, as I mention, masuk kelas, keluar kelas, korang macam bukan nak kata, memanglah certain people like feel like benda tu tak penting tau, but then if you guys active in some of the programs yang be organised, tak kira lah KMSS ke from UIA sendiri kan, you guys can get a lot of knowledge tau, knowledge baru, how you guys can self develop yourself untuk ni. Sebab dekat luar sana, dekat tempat kerja nanti pun kita kena juga akan deal dengan klien kita and everything. Okay, and then third is learn soft skills. Okay, the soft skill ni macam Aina dengar study plan yang baru ni macam banyak sangat subjek baru yang learn skills tau. Macam ada macam IT in tourism, korang dapat belajar AI lah, buat Photoshop. Waktu kita orang tak ada langsung. Okay, korang sangat beruntung sangat ada subjek macam tu. And then korang akan belajar financing, accounting semua, korang tak dapat pun, but you guys get the chance untuk belajar benda tu. So learn soft skills, learn ada skill tu macam leadership skills ke apa ke gitu. And then read a lot, banyakkan membaca sebab tourism ni is more on current issue punya tau. Macam kita kena tahu juga situasi pelancongan sekarang COVID kan. Semua tahu COVID, apa yang berlaku pada pelancongan kita dekat Malaysia ni. Okay, read a lot. And the last one is enjoy. Enjoy your degree. Memang tak semua, tak ada course yang mudah, serius. Tapi korang, how you guys can manage yourself untuk belajar, you guys untuk gain knowledge and experience and everything. And untuk pengetahuan korang, macam korang kalau ada yang tertanya macam tourism ni ada hala tuju ke, macam ada masa depan ke? Ya Allah, Aina boleh cakap tourism ni sangat banyak. Sangat banyak. Aina boleh katakan tourism planning and management tu dah dikira setiap word tu sendiri ada skop kerja dia. Okay, ada 5 sektor, ada 5 sektor, ada hotel, service, transport, attraction. Banyak gila korang boleh pergi. Okay, don't limit yourself. Rasa macam tourism ni kecil je gitu. And then last kali, tourism ni is one of the highest demand, the third biggest sectors tau. So korang patut beruntung untuk masuk tourism sebab korang banyak sangat boleh pergi. Okay, I think that's all. Okay, tu je. Thank you. Thank you very much, Sister Aina. That was so fun to see the experiences that you had in TPHM. And as we can see, there was a lot of traveling and going to trips with your friends. So not only you get to meet new people, you also get to bond with your friends as well. So yeah, seeing all that, I hope that everything will go back to the way it used to be so that learning can be exciting for everyone again. Right now, let's invite our next speaker who has had his fair share of being in KLM. He was once an academic affairs tenure, and he's also the founder of FAM Production, which is now known as FAM Entertainment. So let's welcome our next speaker, who is a fourth year NCOM student, Brother Nur Hasbullah Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you don't mind, I'm going to use bilingual in this presentation. Not like exactly presentation. Itu macam sharing session kan of what actually is NCOM, what is TPHM, what is RCOM and what is Malcom. So kita macam just sharing manjah gitu. Okay. So hey, what's up guys? Lah, tiba-tiba kita kairot amin pula. Okay, so if you can see there my face, so that's me, not anyone else. Itu saya, Noah Abdullah Arif bin Effendi. You can call me Bro Has, or you can just call me Has. That's not a problem for me. And as Nasrin mentioned, saya merupakan pelajar NCOM, English for International Communication, final year, first semester. Currently doing my FYP, submission lagi 2 hari, doakan, tacut kita. Lah. Alright. So let's not waste our time. Let's just go straight into what we are going to talk about tonight lah. So what is NCOM?
dia macam agak aneh kat sini ya apabila saya macam nak tanya apa itu Encom tapi korang bukan dapat jawab pun sebenarnya dah terbiasa guna Google Meet, sorry. Tapi okay, so what is Encom? So Encom kalau stands for general, again is English for International Communication. Kita merupakan satu kuliah, satu jurusan, satu course yang mana kita ni bukan saudara mara kepada hantu kongkong ya. So what is Encom? To me, it's not just a course. Encom to me, it's exciting, it's thrilling, it's very strong, it's polite, and then it's cheerful. Kenapa ada cheerful kat situ? Kenapa ada cheerful kat situ? Ya, lepas ni kita akan lebih tahu ya kenapa dia cheerful kat situ. Alright, so why Encom is exciting? Okay, korang pernah masuk satu kuliah ataupun satu jurusan. Korang punya first year, first subject, korang masuk kelas je. Okay guys, assessment kita adalah kita akan buat program. Kita bukan just duduk dalam kelas, kita akan keluar, kita akan buat program, kita akan back in my time kita orang ada berteater, kita orang buat masak-masak. Kita bukan main masak-masak zaman kecil-kecil main masak-masak tu tidak. Kita like actually masak makanan luar negara. Some of us actually learn how to make sushi. Some of us learn how to make japchae. Some of us learn how to make Turkey food, which I forgot what's the name. Some of us learn how to make Thai food. Somebody made pad Thai before. I forgot. It was 3 years ago, and it was thrilling. Kita ada banyak activities when it comes to this course, not just Encom as a whole. We're talking about the whole kuliah itself. So Encom is part of it. Kita ada thrilling activities. Kita ada explorers. We did sports before. We did a lot of activities. Kita ada yang tutup mata. Kita main acak. Gitu. We also have strong subjects, strong things going on with Encom. Kita ada persuasion, something that teach you how to be very professional. We have PR, something yang boleh ajar korang how to actually communicate with people outside your community. And then we also have politeness, something like we learn from interpersonal communication. Kita belajar from intercultural communication, where politeness is something that's very applied here in Encom. And di mana if you're not polite, then the possibility of you actually like getting low marks is there. Sebab we are actually communicating with people. So politeness is one of the things that we have to learn. And we also have this cheerful moment. Dia bukan tiba-tiba kena marah dengan madam ke dengan semata-mata kena piak. Tidak. No. We are talking about cheerful moments. The one that we will remember. Macam sekarang like ini. Macam Has. I'm at my final year. I'm starting to like teringat balik kenangan first year, kenangan second year. It actually makes me feel how much I've grown through this course. It makes me feel like it's such a tearful moment for me to think back of how many memories I've made. So that is what Encom is to me. Dia bukan sekadar belajar teori, dapat A, grad. It doesn't work that way. This course, Encom, doesn't work that way. And if you don't believe me, you can ask every other Encom seniors that you have in KLM, especially those who manage to have some time when it comes to non-PKP season, 2019 and below. We actually had a lot of fun. And that is what this course. It's fun, it's exciting, it's strong, it's thrilling, it's polite, and it's very cheerful. Cheerful in a good sense, not in a bad sense. Alright, so what can you experience? Can you experience this somewhere else? Trust me. You don't. InsyaAllah setakat what I've known lah, you do. Sebab I am from Kuliah of Engineering before. I changed my course from engineering. I changed into Encom. Knowing the fact I'll be transferred to Pago on that semester, I applied for this course because I know there's something in this kuliah. There's something in this course that I could not get somewhere else. Kalau korang rasa I always jenis yang cakap English all the time sebelum ni, no. Kalau korang rasa I'm that confident with my English before, no. I'm not. The fact that I have learned how to talk to a screen, not talking to a physical person, sounds so weird.
You don't get this somewhere else. You don't get this kind of opportunity somewhere else. Probably in the near future, I'm not sure. But so far as I've known, Encom is the only course that made me feel this way. And you don't get this experience in other kuliah. Clubs maybe. Kalau you kat Gombak, sebab dulu I engineering, I kat Gombak. Kalau you kat Gombak, you akan nampak a lot of people here and there socializing just like KLM students, just like Encom students. Tapi diorang bukan daripada course yang sama. Which is kind of interesting as well. Tapi when you want to do assignment, korang tak dapat nak bincang assignment yang sama because you know they're not from your same community. But when you are here in KLM, in Pagoh especially, you will get to meet everyone, not just simply your batch. You akan kenal you punya seniors, you akan kenal you punya juniors, and trust me, the nature here in KLM is that we seniors, we will never leave you guys out. Kita akan always try to our very best to help out everyone, not just like, oh, you budak famous, kita orang cari you. No, not that way. We don't do that. We don't do fame. We don't do seniority. We don't do, oh, you anak menteri. Oh, I nak kawan dengan you. No. It might be a bit different somewhere else, or maybe the same somewhere else, but this is my own very own experience from someone who's from engineering into Encom. This is my experience. So what has Encom taught me? I mean, the first one is writing communication skills, like duh, hello. You're in Encom English for international communication, you learn how to communicate, and every course will have to teach you how to write. Like, kalau your course doesn't teach you how to write, hello, assalamualaikum, hello police, something wrong with my kuliah. Faham tak? Unless you dalam course yang mana you memang physical je. Contoh misal kata you attend a 3-month boxing lessons, you takkan ada tulisan kat situ. But Encom, apart from you being a communication practitioner, which you do PR, you do theater, you do short films, you do IR, and you do interpersonal, you do intercultural. Apart from that, we are also like a research-based kuliah where we also learn how to write. So kita orang tak akan tinggalkan you just bercakap and mendengar. We will also teach you how to read and how to write well. And especially for Encom students, the lecturers especially, they will teach you how to write English well. So if korang rasa macam, grammar kita tak cantik, grammar kita tak pandai, kita punya vocab, don't worry. People here in Kuliah of Languages and Management, and students especially, our lecturers will teach us how to write well. They will be given tricks, they will be given tips on how to score better. And then, as you can see here, 2 of my points kat sini has nothing to do with your academic, but it has to do something with your self-development. Politeness is always the way to go. And it's not just for the fact that you are scoring marks. Politeness is always the way to go. Kalau dekat Encom, you cakap something like, a bit rude or just plain rude, your lecturers will tell you off. Diorang bukan macam lecturer yang tiba-tiba kat belakang you akan dengar orang macam marah-marah apa semua. Diorang bukan just lecturer tak layan. Diorang akan macam, that's not nice. As a human being, that's not nice. So they will actually teach you how to be a human being. Kat Encom, KLM, Encom students are not being taught how to be diva. And that's the stereotype that we have to get rid of. People will always think, oh, budak English kena diva, kena flip gitu. Nah. We don't do flip hair if we don't do well. We don't do flip tudongs, which I don't have, excuse me. Free hair lah, diva free hair. We don't do flip tudongs or flip hair or flip janggut even if we're not polite. And we only do that as a joke, Politeness is always the way to go. We don't put this away. When you want to ask something, you go with politeness. When you want to present something, you have to consider of your politeness. And here's something else what Encom has taught me. Biasa orang akan cakap, oh budak communication ni orang-orang yang confident. Oh, contoh macam artis ke influencer. Oh, artis influencer semua ni mesti orang-orang yang confident. What Encom has taught me is that confidence is built
it's not merely a gift. Going back to my experience, kalau anyone who have known me, they would know. My first year, I looked like somebody yang main hantam je everything. And that is another one, is not confidence. Itu namanya tak berfikir. Buat kerja tak fikir. Confidence doesn't go that way. You actually think, you actually prepare before you actually present something. Or before you actually do something, you think. Things that just macam redah je. It would be great if you actually plan something. And that is actually the lesson learned behind NCOM on how to gain your confidence. Confidence is built when you are prepared. Contoh, I budak NCOM. Tiba-tiba you datang tanya I pasal subjek medik. You rasa I dapat jawab tak? I macam akan bye. That's all I do. Tapi, when you are prepared, contoh, you are from NCOM and people ask you, what do you know about PR? You have it in your head already. You are prepared. That's how you can answer what is the question about PR or IR even. PR is public relation, by the way, and IR is international relation. When people ask you questions about that, something that you don't know before but you have learned in this course, you will get that confidence. You will get it. Sebab dalam this course, we're not teaching you just how to hantam jah. Hantam saja, no. Kita akan build it. Kita akan bina sama-sama. And we don't go alone. Dalam kuliah ni, or dalam course ni, if you have a problem on how to pronounce, how to articulate, tell your lecturers and they will help you. They will tell you how to pronounce certain words. For example, the word thought. Thought adalah pemikiran. Though. Thought. T-A-U-G-H-T is a different meaning, which is mengajar. So that's a very different pronunciation. For example, the word device and device is a bit different. They will teach you that. And that is your preparation for confidence. We don't just suddenly we just don't leave you out of the blue. Get it? Alright. And of course, like every other course in IUM, okay, this is actually something interesting to me. I've been pondering upon myself, apa yang aku belajar dalam course ni for a long time, apart from this study ni. So then I got back here. Apa yang aku belajar kat UIA that actually teach me about Islam? And then orang akan kata macam, oh, course bahasa Inggeris ada ke belajar pasal agama Islam? Ada ke kita nak belajar-belajar tiba-tiba sebut sesat ayat Al-Quran? Itu bukan course untuk bahasa Arab je ke? Actually, if you look back, setiap course yang ada kat dalam dunia ni pun, kalau tidak diajar secara direct, dia akan diajar secara indirect. Contohnya, when it comes to writing, kenapa kita perlu belajar menulis? Dalam Al-Quran dah sebut. Surah Al-Alaq 1-5. Dah mengajar kita untuk baca. Dah mengajar kita untuk menulis. Everything is written there. Contoh, kenapa communication is important? Dalam surah Ali Imran, dah cerita juga. Dia cerita yang kita perlu communicate untuk dapatkan kata sepakat, contohnya. Nanti I akan sertakan link dalam slide ni, ada sertakan link sebenarnya. Nanti I also akan bagi these links kepada the one yang handle you guys. Nanti you guys boleh check it out lah. What is the politeness? Apa semua benda tu? You all, sorry, kat sini patutnya bukan 3 atau 59, patutnya 3:59 je. Ada kesilapan di sini kesilapan teknikal. Politeness. Dalam ayat tadi tu, surah Ali Imran, ayat 59, it said something, ini bukan translation sebenar ya, saya just ingat balik apa yang dicakap. Ayat surah Ali Imran ayat 59 mengatakan tentang kalau lah Rasulullah itu approach kita dengan cara kasar, of course orang akan tinggalkan dia. Orang tak akan dengar cakap dia. That is how much politeness is being stressed out. And look back, NCOM is teaching us how to be polite. We are actually a course that is actually aligned with Islamic teachings.
So orang yang kata macam, oh keluar daripada Nkom, aku akan jadi divah, aku akan jadi artis, aku akan jadi influencer. There's so many things you can learn, especially in terms of Islamic views. And this is not being taught to you dari dalam kelas. Okay, kelas hari ini kita akan masuk kelas interpersonal communication. Sebab interpersonal communication ini adalah tentang politeness berkaitan dengan surah Ali Imran ayat 29. No. You would have to think about it. Sit and ponder what has Nkom taught you Islamically. And this is what I got. Confidence, surah Al-Ankabut, surah ayat 59 juga mengatakan confidence, dia punya terjemahan ulasan daripada ulama mengatakan confidence is actually when you prepare and you serahkan diri you kepada Allah. You will be confident. That's what orang kata. Sebelum present, ingat Tuhan. You will be good. You will be great. And that is the practice Nkom dah buat dekat kita. Kadang-kadang kita dia tak nampak. Sebab kita dinamakan sebagai course English. But English courses doesn't mean that you don't have Islamic knowledge. And I can prove to you now that we are learning Islamic knowledge. Perhaps more than those yang daripada course Islamic knowledge. So these are the links actually. Nanti I akan bagi kepada your friends kat sini yang akan tolong bagi kat Telegram lah, so you can see more. Or you can actually Google them. I actually Googled them. I found a lot about this. And you can learn more when it comes to communication. Banyak je lagi benda-benda pasal Islamic dia kat sini. Lah tiba-tiba kita tazkirah maghrib sekarang. Sekarang dah isyak ya, tazkirah isyak sekarang ni lah. 3 more minutes, Brother Has. You have 3 more minutes. Alright, thank you. So what is the best part when it comes to this course? So, two of the best parts, you get to know your seniors, you get to know your lecturers, you get to know yourself, and you get to improve yourself. That's the best part. Kenapa I put this as the best part? Bukan sebab resume ke, bukan sebab kerja ke, internship ke. Because it's the process that's actually very enjoyable. Your end result shows how much you have learned. But what you are learning, the process, is what you will remember. And that's very important. So one of my favorite subject, I was asked to choose one, but I'm making my own live rules, so I picked 2. The first one is NCO 1102, Introduction to World Literature. Back in my time, it was actually a theatre practice. There were times they actually did short film, but I enjoyed both. I love both because I someone yang suka bagan-bagan seni lah gitu. The next one is NCO 1105, Persuasion and Speech Communication, but ni waktu my time, your time dia dah tukar course code, so nanti jangan terkejut tengok course ni tak ada So we actually went to school to present kat tadika, and then we actually present depan industry, and that's something very interesting. Get to know more about Nkom. And apart from that, you will have seminars, you will have talks, religious activities, you will be doing explorations and forays. You have sports activities, and you also have cultural activities. I'm going a bit fast, I'm sorry. However, COVID-19 happened, things are online now, and it might be tough for all of us, especially that the things you're seeing here were done physically. But don't worry, things can be enjoyable online still. We just have to look hard enough, and we'll find it. And you enjoy your own definition of happiness and joy, as long as it goes with the definition with Shara. So you can do this, and we can do this. And let's have fun together. Hello, future Nkomers, and hello, future Kalam students. Thank you very much. That was truly an enlightening sharing, Brother Has. So as an Nkom student myself, I can definitely agree with you that being an Nkom student is definitely thrilling because we do a lot of fun stuff. And if it weren't for COVID, we would have been doing so many fun projects in Pago. So I hope all the futures Nkomers seeing this are excited after listening to all your experience and hopefully see everything that's coming in the future. Let's proceed and hear from our third speaker, who is a 4th year RCOM student. She is currently doing her FYP and she was a former RCOM officer for KLMSS. She was also the vice president for the Arabic Unit, IIUM World Debate and Oratory Center. Let's welcome our amazing speaker, Sister Shazaliana, to share her experience. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
InsyaAllah يسرني أن أشارك معكم خبراتي بصفتي الطالبة اللغة العربية لاتصال العالمي. Okay, hari ni kita tak akan cakap bahasa Arab lah dengan korang semua, dengan antum semua. So kita akan cakap dalam bahasa Melayu, dan hari ni perkongsian Syaza dia lebih kepada pengalaman sendiri dan personal experience Syaza lah. So basically slide yang Syaza akan share ni dia like an album lah. Dia tak macam khas tadi kan. Khas dia macam ilmiah sikit, Allahu. Jadi kita lebih santai-santai kan, tengok-tengok gambar macam Aina sikit macam tu. Okay, insyaAllah. Next slide. Okay, antara perkara yang Syaza suka sebut bila nak cakap pasal Arkom adalah Syaza akan mention tentang bahasa Arab dekat UIA. So basically dekat UIA ni kita ada 3 kos bahasa Arab yang berbeza lah. So yang pertama Arkom lah kan, Arabic for International Communication. Lepas tu kita ada BA ni dia bahasa Arab dan literature. Dia belajar dengan lebih mendalam, dan tasra ni bahasa Arab untuk kita mengajar lah, teaching Arabic as second language kan. So untuk bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa ni, kalau kita dengar pula, kalau Syaza dulu masa nak isi UPU, sebab Syaza bukan daripada CFS, Syaza direct intake dan Alhamdulillah lepaslah APT tu kan, terus masuk UIA Pagoh. Masa tu tak tahulah itu UIA Pagoh. Kita dulu nak masuk UIA sebab macam mana? Sebab yelah kita nak UIA dan kita nak kat Gombak macam tu kan. Tapi tak apa, semua ada hikmah dan banyak yang Syaza belajar kat UIA Pagoh juga. So berbalik kepada tadi, kalau kita dengar pasal Arkom ni masa Syaza nak isi UPU dulu lah kan, kita dengar je Arabic for International Communication. Arabic tu dia antara subjek ataupun course yang Syaza macam look forward lah, sebab time tu Syaza stam kan. So kita macam dengan Arabic masa tu vibe dia sangat kuat dan kita sangat semangat lah dengan bahasa Arab ni. Dan bila nampak international communication, kita macam wow, kenapa ada international dekat communication tu? Dan lagi satu, communication tu pun menarik perhatian juga sebab Syaza ada background dalam communication lah. Maksudnya Syaza pernah join debate apa semualah. Walaupun sebenarnya Syaza dulu tak minat pun bahasa Arab ni. Dulu masa sekolah rendah, bila Ustazah suruh berdiri jawab soalan, kita macam kenapalah kena macam ni, kenapa bahasa Arab ni kena hafal-hafal kan, sampai nak hafal tu kena nyanyi. Tapi bila dah dah masuk sekolah menengah, kita dah mula macam minat, lepas tu sambung setahun lagi kan. So nak cakap kenapa pilih Arkom ni kan, yang masa pilih lah sebab Syaza nampak dia punya tajuk tu sendirilah. Dan memang Arkom ni dia sangat fulfill dia punya nama tu kan, bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa, yang mana dekat Arkom ni dia memang sangat tekankan 4 maharat ataupun 4 skill ni. Skill apa? Skill maharat lagi disebut maharat kan. Maharatul kalam, maharatul istima', maharatul kitabah dengan maharatul qiraah. Skill bercakap kita, mendengar, menulis, dengan skill membaca lah. So dekat Arkom ni banyak kita buat benda-benda ni, dan paling nampak dan menonjol adalah skill kita bercakap dan mendengar lah. Sebab nanti dekat Arkom ni kita akan banyak, kalau Syaza macam dah berpengalaman banyak dalam semester yang lepas kan, kita akan nak cakap setiap kelas ataupun setiap subjek tu mesti akan ada je presentation. Kadang-kadang lebih satu presentation pun ada kan. Betul tak kalau ada student Arkom kat sini kan. So itulah yang akan membawa kita lah kepada student Arkom yang berjaya. Sebab memang Arkom dia fokus kat tu pun, dia nak keluarkan student yang bila keluar ni dia boleh bercakap Arab dengan yakin dan lancar, dan dia ada penguasaan benda-benda itulah kan. So next slide. So inilah kat mana Arkom, kita belajar Arkom kat mana? So kita belajar dekat KLM. So dia tak nampak sama macam UIA Gombak kan. Pokok time gambar Syaza ambil ni, gambar dia memang pokok tak tumbuh banyak tapi sekarang insya-Allah lah, dah lama tak pergi Pagoh kan, rasanya pokok dah tumbuh dah dengan lebat. So kat sinilah kita belajar. So ini kuliah dia, mahalah tempat lain pula. So masa first semester Syaza sampai tu, sebab first semester Syaza masuk KLM
itu jugalah first semester yang KLM dekat Pagu. Macam tu. So bila masuk tu banyak benda macam tak lengkap, tapi kita tahu dah dia punya fasiliti canggih, baru apa semua kan. Bila sebab Syaza daripada Gombak dan lepas APT pergi Pagu. So bila sampai dekat MO Mahalah Office tu, tengok dia orang buat apa dekat office tu ada apa tahu, ada jual pelekat lalat. So dia macam lawak, dekat office tu ada jual pelekat lalat, tapi itulah realitinya kan. Lepas tu pergi kuliah ada apa? Ada ulat gonggok kering. Setiap hari ada masa first semester, tapi alhamdulillah dah naik SEM dah tak banyak dah. Kan? Itulah antara pengalamannya. Lepas tu kalau nak cerita kafe pula, dulu student-student ni dia punya makanan kegemaran apa tahu, ayam goreng. Sebab itu je lah antara macam mana dekat Pagu ni tak banyak tak banyak kafe kat Mahalah lah. Bumbu kita kan. Kalau semester yang makin bertambah semester tu, barulah yang macam dekat UTHM ada jual itulah ini, so student pergi sana lah. So itulah KLM. So jangan macam mana membayangkan yang UIA Pagu ni sama dengan Gombak lah. Dia lain, tapi lain yang lain. Janganlah pandang daripada sudut kekurangan kan, tapi kita tengoklah apa dia punya keistimewaan dia macam gitu. Okay, next slide. Okay, personal experience. So kita dah start nak tengok gambar-gambar lah lepas ni. Okay. Seterusnya, why ARCOM? Kan, kenapa pilih ARCOM? Macam Syaza cakap tadi lah, masa awal-awal kenapa pilih ARCOM tu, sebab nampak nama dia sendiri tu dah bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa kan. Itu macam dia tak adalah nampak kuat sangat. Cuma nak kata perjalanan untuk nak pilih tu dia ada, sebab kita isi UPU kan. Banyak kali jugalah kita macam buka tutup UPU tu. Tapi ARCOM ni antara kos yang kita asyik letak dia dekat pilihan pertama tau. Dekat pilihan pertama. So alhamdulillah kalau orang lain dia berbeza-beza kan. Ada yang UPU dia dapat pilihan terakhir, ada yang dapat tengah-tengah. So macam Syaza alhamdulillah pilihan pertama tu lah yang Syaza dapat. So masa awal-awal kenapa pilih ARCOM sebab itu je tau. Sebab nampak bahasa Arab untuk komunikasi antarabangsa. Kita macam wah lepas ni aku boleh jadi debater lah. Sebabnya Syaza dulu masa kat sekolah nampak debater Arab lah. Debater Arab ke debater lain lah, bahasa lain pun. Dari UIA ni dia macam nak jadi macam tu juga. Macam tu lah. So alhamdulillah, nanti Syaza cerita. Kenapa alhamdulillah kan. So okay, you lagi next slide. Kenapa ARCOM? Inilah kenapa ARCOM. Ada Syaza mention tadi, kita akan banyak dengan maharatul kalam ataupun bercakap kan. So bercakap tu macam mana kita nak sharpen our skill lah kiranya kan. Macam mana kita nak power cakap ni. Tak adalah power tapi macam adalah peningkatan kan. Kat kelas memang banyak presentation macam ni lah. Grouping ke, seorang-seorang ke. Sampaikan bila kita ada keberanian dan siqah bin nafsi, maksudnya kita percaya dengan diri kita yakin kan, kita boleh apply benda tu untuk benda lain. Contoh macam yang Syaza tunjuk gambar ni, dua ni presentation kelas, satu lagi tu Syaza dijemput untuk ad hoc, Syaza dijemput untuk jadi MC untuk satu program ni. So inilah masanya untuk kita apply apa yang kita belajar tu dekat apa yang diperlukan macam itulah. Okay, next slide. So Syaza boleh cakap kenapa ARCOM. Syaza tak cakap kenapa yang ini, bukan tentang kenapa Syaza pilih dulu, tapi tentang macam mana Syaza punya pengalaman sebelum ni dan semasa Syaza jadi pelajar ARCOM. Ini bila Syaza jadi tutor, ada peluang untuk jadi tutor. Alhamdulillah dengan pengalaman ataupun skill yang kita ada lah sepanjang jadi student ARCOM kan. Alhamdulillah kita jadi tutor. So bila orang cakap ARCOM ni nak jadi apa, jangan fikir benda yang terlalu jauh, tapi kita kena mantapkan diri kita dulu untuk memberi lah kepada orang lain. Okay, next slide. Tinggal beberapa minit je. Okay, ini pula pengalaman jadi facilitator dekat satu sekolah ni kan. Dengan kita jugalah kami dijemput, lepas tu pergi sekolah rendah untuk kita share dengan adik-adik, kita facilitate dia orang kan. Dengan bahasa, banyak bahasa lah masa tu. So kita share lah apa yang kita ada dan kita beri kepada orang.
Okay, seterusnya. Okay, ini yang Syazal cakap tadi. Alhamdulillah kan dapat masuk Arkom. Ini time second year first semester rasanya. Time ni macam kita baru-baru lagi tau. Baru-baru lagi dengan Arkom, dan ini pengalaman yang Syazal tak dapat lupakan sebab kalau boleh cakap ini adalah first time KLM dekat Pagu hantar wakil Arabic debate untuk Arabic debate league dekat UIA, dan alhamdulillah kita orang terus menang. Macam gitu. Alhamdulillah lah. So dia pengalaman yang tak dapat dilupakan, dan alhamdulillah juga sebab tadi Syazal ada berangan-angan dan impikan untuk jadi debater kan. Dekat IIUM. So alhamdulillah tercapai. Okay, seterusnya kita laju Seterusnya ini untuk pelajar Arkom dia tak terhad untuk belajar Arkom semua akan berkait dengan Arab. So macam ni Syazal pernah berpeluang untuk pergi ke Beijing. Untuk apa? Untuk dia bukan untuk jalan-jalan je lah, adalah benda-benda lain juga, tapi dia lebih kepada mobility outreach. Kita pergi masjid, kita pergi jalan-jalan ini dekat Great Wall. So nampak pakai baju kurung sebab time tu raya. Kita as a student bahasa kita sebenarnya ada elektif lain juga kan. Contoh macam ni Syazal ambil Mandarin, so Syazal dapatlah peluang untuk pergi Beijing. Dan sebenarnya Arkom pun ada exchange student antara tempat-tempatnya macam Oman, Algeria, dari situ Morocco. So itu tempat-tempat yang senior pernah pergi sebelum ni, dan Syazal pun pernah nak pergi juga. Tapi tak kesampaian sebab negara tu masa tu bergolak, walaupun kita orang dah settlekan tinggal nak petik duit kan. Tapi tak apalah, perancangan Allah lebih baik kan. So kita pergilah Beijing je. Okay, seterusnya. Pengalaman yang kedua as a debater, Arabic debater, dapat pergi international pula. Tadi yang liga je, yang ni international pula. Kita lawan dengan banyaklah tim-tim yang kuat-kuat kan. Yang taraf-taraf international lagi dia cakap. Lepas tu pernah lawan India dekat semi-final. Time tu memang tak sangka sebab kita orang target sampai suku. Bayangkan target sampai suku betul dapat masuk semi. Lawan dengan India yang memang time tu orang cakap semua memang paling kuat lah time tu. Betul lepas lagi masuk final. Alhamdulillah lah, runner up pun dia adalah satu pengalaman yang sangat menakjubkan dan tak dapat dilupakan lah as pelajar Arkom macam tu. Seterusnya, yang ni reflecting on the program. So Syazal akan cakap dia program satu, dan Syazal akan cakap kaitkan juga dengan live kat Paguh lah, sebab bila kita cakap pasal Arkom ni dia duduknya bukan kat UiA Gombak tapi dekat KLM Paguh. So mungkin lah ada setengah pelajar Arkom ni dia macam bila dia dengar macam Syazal dulu ada kawan-kawan juga yang ingat kat Gombak apa yang kat Paguh, dia macam ada yang sebab kat Paguh dia nak tukar kos. So kalau Syazal pandang Arkom tu as a whole lah, bukan program je tapi tempat tu juga, surrounding kita juga. So macam mana live kat Paguh ataupun as a Arkomers ni membentuk kepribadian Syazal kan. So dengan Arab ni, kita tahu Arkom tu adalah Arabic for International Communication. Kita mantapkan Arab dan kita mantapkan communication skill, dan bila kita gabung tu macam mana kita kena memberi tau sesuatu, macam kita nak dapat sesuatu daripada kos kita tu kan, tapi kita kena memberi sesuatu macam gitulah. So ada pepatah Arab cakap apa tau, faqidu syai' la yu'tih. Kalau kita tak dapat nak beri apa-apa, macam kita takkan nak dapat benda tu, lebih kurang macam tu lah. So untuk nak reflect program tu, kita kena tengok kita beri apa. Macam kalau macam kita pun untuk subjek kita macam biasa-biasa main-main je macam tu kan. So macam kita nak dapat apa kan, nak reflect apa. So next slide. Dan trust the process lah. So sepanjang bergelar pelajar Arkom ataupun nantilah time nak ambil kos Arkom ni, kena sentiasa enjoy the process. Kalau kita takut untuk macam mana, sebab bahasa Arab kan, bahasa Arab dan komunikasi kita takut macam mana kita nanti nak bercakap. Lepas tu nanti macam mana kalau kita terkejut masa first class semua cakap Arab. So tak apa, itu adalah proses. So enjoy je. Okay, next slide. The fun side of KLM students. So Syazal akan cakap the best part of Arkom, favorite course, activities did during the course. Next slide. So ini adalah antara gigih kan senaraikan subjek-subjek ni. So inilah antara subjek dia, dan
seram juga nak pilih subjek yang kita suka kan. Tapi adalah beberapa yang Syazah rasa dia bukan suka apa, tapi setiap subjek ada cabaran tentu. Tapi ini macam dekat ke hati Syazah, international relation, public relation, corporate communication, lagi apa yang discourse analysis, itulah semantik. Okay, next slide. Okay, ini apa yang kita buat dekat laju dekat Pago. So jangan ingat bila kita belajar Akom kita akan terlibat dengan benda-benda yang macam bahasa Arab macam tu je. Ni pun antara benda ni lah kita boleh join program, conduct program, macam tu. Okay, next slide. Okay, ini bila kita orang pelajar Arkom 21 orang termasuk Umi tak silap, Dr. Madiha, kita orang pergi ke Indonesia. Sepatutnya nak pergi Gontor tapi perancangan Allah lebih baik. So kita orang tak dapat lah pergi Gontor tu, tapi kita orang pergi Indonesia untuk explore benda yang lebih baik lah. Okay, seterusnya. The changes in the learning style during online learning. Okay, next. Okay, macam kita tak boleh sangka lagi lah. Inilah perkara-perkara yang kita hadap kan. Time online class depan laptop. Lepas tu time penat lagi apa semua kan. Lepas tu Syazah dah letak simbol speaker, benda-benda yang kat Google Meet ni antara benda yang Syazah trauma juga sebab pernah laptop mati tiba-tiba, lepas tu rupanya dia punya mic tu unmuted, lepas tu kamera pun terbuka, lepas tu time tu Syazah terjerit. So dia macam okay, kita takut sangat dengan benda tu. Okay, tak apa, seterusnya. Ini online learning style. So apa yang Syazah boleh kongsikan adalah 3 perkara penting ni: preparation, time management and support system. Dan Syazah ikat dia dengan doa dan kita gantunglah pengharapan dekat Allah sebab setiap perkara-perkara kecil macam ni lah hatta dalam untuk online learning style juga kan, sebab dia perkara yang baru dan mungkin kita terlalu fokus dengan masalah yang kita ada, which is online ataupun learning style sekarang dah berbeza. Tapi yakinlah yang benda-benda tu semua adalah proses yang akan jadikan kita lebih baik. Dan doalah, kita kena doa dan kena prepare juga. Dengan usaha prepare tu tak naklah cakap prepare physical mentally je, tapi kena prepare yang nampak, yang kita tulis planning betul-betul, time management tulis betul-betul, support system yang baik, keadaan sekeliling yang baik, apa semua tu kena ada. Okay, so saya rasa benda-benda macam tu lah. Kalau untuk online learning style ni, semua faham online learning style tu apa benda tau. Tapi kita kena ada benda yang nampak. Contoh macam saya cakap preparation, tulislah. Ada orang guna style yang tomato tu, 25 minit buat kerja, 5 minit berhenti rehat macam tu kan. Ada orang setiap semester ataupun setiap bulan dia tulis planning dia apa semua. So benda tu nampak. Management pun kena pastikan nampak, dan support system nampak, maksudnya contoh ada kelas kita bagi tahu parents, ada benda ni kita bagi tahu orang lain. Lepas tu tempat belajar kena nampak yang memang nampak, maksudnya tempat tu tersedia. So macam tu lah untuk kita nak cater benda-benda macam dah, benda yang berbeza kan, benda yang baru untuk online learning ni. Last sekali saya ucapkan all the best untuk semua orang, untuk student CFS yang kat sini, future students, untuk sahabat-sahabat yang ada, insyaAllah. Ni je lah, jazakumullah khairan wa faqakumullah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the informative talk just now, Sister Shaza. So now moving on, let's hear from our last speaker today, who was once the head representative of Malcolm office in KLMSS. He's also graduating very, very soon in 2021. He has a huge passion and knowledge in Bahasa Melayu and is willing to share with us about how being in Malcolm has shaped him into being able to accomplish so many amazing things. So let's welcome Brother Akmal Hakim to share with us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Saudari Nazrin. Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Boleh saya teruskan dengan sesi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton yang budiman. Saya berasa sungguh berbesar hati pada hari ini dapat berkata-kata tentang jurusan Bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa, dan seperti yang terpapar di bahagian skrin anda dapat lihat tajuknya pada hari ini saya pilih tajuk mengenal dan memilih Bahasa Melayu untuk
komunikasi antarabangsa. Seterusnya, baiklah, seperti yang diketahui, saya telah diberikan mandat oleh pihak ahli jawatan kuasa untuk berkongsi tentang keseluruhan, boleh saya katakan keseluruhan tentang program ataupun jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa ataupun dalam bahasa Inggerisnya Malay Language for International Communication. Jadi soalan yang diberikan, saya yakin soalan yang diberikan kepada para pembentang sebentar saya tadi daripada TPHM, ARCOM dan juga NCOM, saya yakin 100% soalan yang diberikan adalah sama. Jadi soalan bagaimana hendak saya kupaskan ia menjadi jawapan yang berbeza adalah mengikut konteks pragmatik sebenarnya, dalam bidang pragmatik. Jadi pragmatiknya ialah saya melalui pengalaman sebagai pelajar jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa dan saya akan berkongsi kepada anda pengalaman peribadi dalam jurusan Melkom. Seterusnya, untuk jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa, apabila saya mendapat tawaran jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa, ini satu daripada pengalaman peribadi yang saya alami ketika bergelar sebelum bergelar pelajar, ketika bergelar pelajar dan selepas bergelar pelajar, ialah tanggapan masyarakat terhadap jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa ini, yang mana saya boleh katakan tanggapan masyarakat ini boleh saya bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu tanggapan guru saya, tanggapan orang awam dan juga tanggapan orang yang sebaya dengan saya, rakan-rakan saya. Jadi untuk tanggapan guru, ketika saya dapat belajar, dapat tawaran di UIAM, khususnya dalam bidang Bahasa Melayu, saya rasa sungguh gembira dan teruja untuk mengkhabarkan perkara ini kepada guru-guru saya, kerana guru-guru saya di sekolah menengah. Dan ketika itu saya rasa sungguh teruja dan memaklumkan kepada mereka bahawa saya dapat jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa. Saya jumpa seorang demi seorang guru-guru saya, namun ada seorang guru ni yang menyatakan kepada saya, kenapa awak ambil jurusan Bahasa Melayu? Apakah kelebihan jurusan Bahasa Melayu ni? Lebih elok lagi kalau awak ambil jurusan Bahasa Inggeris, dikata macam tu, ataupun awak boleh ambil jurusan Geografi, sebab saya ambil mata pelajaran Geografi. Jadi tanggapan masyarakat terhadap jurusan Bahasa Melayu ini sememangnya wujud, bukan sahaja dalam cerita dongeng semata-mata, tetapi cerita ini merupakan cerita yang benar. Jadi seterusnya, tanggapan orang awam pula ketika saya menjejakkan kaki di KLM, saya pergi ke Pekan Pagoh, ke Green Apple, Pasaraya Green Apple, ada kedai cendol di sebelahnya. Ada seorang makcik ni menegur saya, anak ni dari mana? Saya kata, saya dari UIAM. Belajar apa? Belajar Bahasa Melayu. Makcik pun terpinga-pinga belajar Bahasa Melayu. Seolah-olah Bahasa Melayu ini sesuatu yang agak janggal untuk dipelajari. Tetapi saya terangkan kepada makcik tersebut betapa susahnya Bahasa Melayu ni. Saya terangkan kepada dia macam mana cara untuk menyebut perkataan ayam secara fonetik. Bunyi letusan, bunyi geseran, itu semua saya sebutkan. Dia pun terpinga-pinga dengan penjelasan saya itu, dan saya rasa dengan terpinga-pinganya beliau itu terbukti bahawa bukan kita nak menunjuk pandai, tetapi secara langsung kita memperlihatkan bahawa Bahasa Melayu bukanlah sebuah kursus yang sangat, dikatakan orang sangat, tapi sebenarnya susah. Kapan daripada saya yang berkaitan, kawan saya ini merupakan seorang dari negara Sudan. Dia kata kepada saya, kenapa awak belajar Bahasa Melayu sedangkan awak orang Melayu? Jadi saya pun terangkan kembali apakah apakah sebab-sebabnya saya belajar Bahasa Melayu ni. Sebab saya katakan, jika saya tidak belajar Bahasa Melayu, takkan bangsa Sudan nak belajar Bahasa Melayu. Siapa lagi nak mengangkat Bahasa Melayu kalau tidak orangnya sendiri? Baiklah, seterusnya, paparannya seterusnya. Ketika saya menekuni jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa, satu daripada sifat yang tidak dapat saya tinggalkan dalam diri ini ialah sifat menjaga dan mencintai. Menjaga dan mencintai Bahasa Melayu. Sebenarnya kalau kita mencintai sahaja tidak cukup. Mencintai tidak lengkap tanpa perkataan menjaga. Jadi apabila saya mengikuti jurusan Bahasa Melayu untuk Komunikasi Antarabangsa ini, saya lebih rasa teruja, menjaga dan mencintai bahasa yang saya belajar. Sebab ada satu kelas yang telah diajar oleh Profesor Mara Dr. Sanad
kelas beliau merupakan kelas yang pertama saya masuk dan beliau menyatakan perkataan ayat ini, menulis itu satu ibadah. Daripada perkataan ayat beliau itu saya yakin bahawa ia memberi impak yang besar kepada saya untuk menjaga dalam aspek tutur kata saya dan dalam aspek tulisan saya dan juga dalam pelbagai segenap pelosok diri saya sebagai seorang pelajar bahasa Melayu, sebagai seorang pelajar bahasa Melayu perlu menjaga tutur kata kita setiap baik-baiknya. Baiklah, mungkin saya boleh teruskan dengan paparan yang seterusnya. Soalan yang kedua oleh pihak penganjur iaitu berkaitan dengan reflecting on the program, on the course, kan? Jadi saya boleh saya katakan saya akan gambarkan jurusan bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa, iaitu saya terangkan gambaran ini melalui citra ataupun isi jurusan Melkom. Seterusnya, untuk citra jurusan Melkom yang pertama sekali iaitu dapat saya katakan jurusan bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa ini merupakan pendedahan kepada bidang linguistik Melayu dan sastra Melayu. Itu sebenarnya menjadikannya sebagai sebuah jurusan yang boleh saya katakan susah, tetapi susah bagi orang yang tidak membaca sebenarnya. Tapi bila kita membaca banyak, kita jadi rasa senang perkara tersebut. Pendedahan kepada linguistik dan sastra Melayu. Seterusnya, sebelum itu, bukan sahaja pendedahan kepada linguistik dan sastra Melayu sahaja, tetapi juga turut melibatkan aspek komunikasi. Oleh sebab itulah kebanyakannya kursus ini melibatkan percakapan ataupun kata-kata ketika berada di dalam kelas. Seterusnya ialah pendedahan kepada pengolahan kertas kajian dan penulisan ilmiah. Ya, memang betul jurusan Melkom, saya rasa jurusan bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga TPHM juga mempunyai citra yang sama dengan jurusan Melkom, iaitu pendedahan kepada pengolahan kertas kajian dan penulisan ilmiah. Kerana untuk jika bahasa Melayu komunikasi antarabangsa, kita akan melihat satu ataupun beberapa fenomena bahasa dan bagaimanakah kita hendak mengaitkan, bagaimanakah hendak kita mengkaji fenomena bahasa tersebut sehingga dapat kita bentangkan secara ilmiah dan diterima pakai oleh orang-orang luar secara ilmiah dan dapat dibuktikan secara saintifik ataupun secara akademik. Baiklah, yang seterusnya, untuk yang ketiga, pendedahan kepada etika, profesionalisme, media digital dan pengantarbangsaan. Seperti yang dikatakan tadi, komunikasi antarabangsa. Jadi melibatkan etika, profesionalisme, media digital dan pengantarbangsaan, di mana anda akan belajar tentang dunia-dunia luar, dunia apa yang isu-isu semasa yang berlaku ketika ini. Seterusnya, untuk citra jurusan Melkom, sebenarnya pendidikan bukan hanya terbatas di dalam kelas. Jadi jurusan Melkom sebenarnya memperlihatkan kepada kita akan mengaplikasikan ilmu dalam kelas yang nyata. Maafkan saya. Yang nyata ini maksudnya apa yang diajar oleh pensyarah kita akan turut diaplikasikan. Sebagai contohnya, kita diajar untuk menulis kertas kajian. Jadi kita akan mengaplikasikan kertas kajian itu untuk kegunaan kajian yang akan datang. Kita akan buat kajian yang seterusnya. Ilmu yang diajar oleh pensyarah ini sememangnya sangat berharga dan perlu kita genggam erat kerana amat bermanfaat untuk pengaplikasian ilmu dalam kelas yang nyata. Baiklah, seterusnya saya akan berganjak pula. Seterusnya, paparannya seterusnya, ya, citra tugasan kursus, gambaran tugasan kursus Melkom ini. Untuk pengetahuan semua, setiap jurusan ataupun setiap mata pelajaran ataupun kursus yang ditekuni oleh pelajar dalam kuliah bahasa dan pengurusan melibatkan pematuhan kepada rangka kursus ataupun dalam bahasa Inggerisnya course outline. Jadi course outline ini merupakan panduan kepada para pensyarah untuk memberikan tugasan. Jadi tugasan itu adalah berdasarkan rangka kursus. Jadi jika jika rangka kursus itu adalah berkaitan dengan pembentangan, berkaitan dengan kuis, jadi pensyarah perlu mengikut rangka kursus itu dan bukannya semata-mata pelajar menuduh pensyarah menambah-nambah tugasan secara melulu, kan. Seterusnya kita dapat lihat pula tidak semua kursus mempunyai penilaian secara peperiksaan akhir disebabkan jurusan ini merupakan melibatkan jurusan komunikasi. Jadi boleh saya katakan jurusan ini tidak mempunyai subjek yang mempunyai peperiksaan akhir yang banyak.
kebanyakan subjeknya ataupun kebanyakan kursusnya mempunyai boleh saya katakan mempunyai pembentangan dan juga yang seterusnya ini mengandungi tugasan kumpulan. Jadi tugasan kumpulan ini pula salah satu daripada rubrik yang dinilai dalam rangka kursus ini untuk memastikan pelajar juga bukan sahaja mempunyai kemahiran secara individu tetapi juga dapat berkomunikasi dengan pelajar-pelajar lain melalui tugasan kumpulan. Untuk tugasan kumpulan ini saya ada beberapa kisah yang gelap sikit berkenaan dengan tugasan kumpulan yang mana saya pernah dapat ahli kumpulan yang kurang memberikan kerjasama sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengatasi masalah dalam bahasa Inggeris kita katakan sebagai free rider ataupun sleeping mate. Bila kita baca macam tu, kita dapat tugasan kumpulan yang diambil enteng oleh setengah pelajar. Oleh itu, sebagai pelajar jurusan Bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa, pastikan nanti jika anda berminat untuk menyertai kursus ini, pastikan anda memilih rakan-rakan yang sesuai ataupun orang yang sesuai dengan jiwa anda untuk membuat tugasan tersebut supaya kita dapat menghasilkan tugasan yang berkualiti. Baiklah, seterusnya banyak melibatkan penulisan kertas kajian projek. Memang betul, jurusan Bahasa Melayu ini memang melibatkan banyak projek dan kertas kajian. Projeknya antaranya ialah teater, pementasan, drama kan. Kemudian kita ada jualan-jualan, program keusahawanan, penulisan kertas kerja memang ada untuk beberapa subjek yang ilmiah dan juga kerja lapangan. Kerja lapangan ni sepertinya kita lawat satu tempat dan kita kaji satu bahasa. Macam saya pernah pergi ke Gua Musang di Kelantan untuk mengkaji bahasa orang asli di sana, satu perkara yang menarik. Dan juga saya juga pernah pergi ke Pulau Keri di Selangor untuk mengkaji bahasa orang asli di sana dan juga itu antara pengalaman yang manis lah untuk projek dan tulisan kertas kerja ini. Baiklah, seterusnya sisi-sisi keseronokan sebagai pelajar KLM. Ramai yang tertanya-tanya, mungkin ramai yang tanya KLM ni dekat mana? KLM dekat Pagoh, apa yang dibuat di Pagoh? Seronok sangat ke Pagoh. Untuk mengetahui semua, KLM atau Kuliah of Languages and Management, kuliah bahasa dan penulisan merupakan sebuah kuliah yang terletak dikelilingi oleh kampung. Kampung yang saya rasakan tidak semestinya kampung-kampung di tepi-tepi tu tidak, jauh sedikit, tapi dalam 2-3 minit 5 minit akan sampai ke kampung. Dan itulah menjadinya satu perkara istimewa buat saya. Baiklah, seterusnya yang pertama, saya akan lihat jalinan masyarakat setempat ini memang ada. Ketika saya belajar di KLM, saya rasakan sesuatu yang begitu menarik sekali untuk saya kongsikan kerana saya mempunyai jalinan dengan masyarakat setempatnya. Sebagai contoh, orang kampung. Saya pergi ke kampung, kadang-kadang mereka panggil saya dengan nama Hakim. Mereka kata, Hakim jom nak pergi rumah, pergi makan. Jadi kita rasa macam kita mempunyai keluarga di Pagoh. Yang pentingnya untuk mendapatkan layanan masyarakat setempat ni, kita perlu pastikan diri kita rajin untuk berkomunikasi, rajin senyum, rajin untuk tegur masyarakat setempat. Kemudian kemudahan prasarana, saya tak nak sebut speaker lain ataupun penceramah lain, pembentang lain sudah menyebut tentang kemudahan prasarana di kuliah bahasa dan penulisan memang sangat baik, saya tak nak sebut perkara ni. Makanan, ya makanan memang sedap, orang Johor memang pandai masak sebenarnya. Saya suka rasa Johor pula, suka rasa makanan kejohoran itu memang ada sebenarnya. Dan di KLM anda akan menemui keakraban perhubungan. Tak kisah anda pergi ke mana sahaja pun, anda boleh menjalin hubungan persahabatan dengan sesiapa pun. Dengan staf, iaitu kaki tangan, dengan pensyarah, dengan pelajar dari jurusan lain, dengan pelajar UTHM, dengan pelajar PTSN. Anda boleh berkumpul ramai-ramai menjalinkan hubungan itu sebenarnya. Sebenarnya ini benda yang nyata sebab bila anda berada di hub pendidikan itu, anda berada di satu tempat saja. Keluar bilik jumpa orang ni, keluar bilik jumpa orang tu. Macam tu. Kemudian kita tempat-tempat yang menarik di Pagoh, banyak tempat menarik, Galeri Bukit Kepong, apa lagi, ada kawasan perkampungan orang asli dan sebagainya. Banyak tempat menarik. Penyertaan dalam program, saya sertai banyak program di KLM sebenarnya. Banyak sangat. Lepas ni saya akan tunjukkan gambar. Seterusnya, perkara paling menarik dalam Melcom seterusnya, ini membuat kajian bahasa. Sudah saya katakan tadi, kita belajar bahasa Melayu, kita akan mengenal jati diri bangsa. Kita akan menganalisis penggunaan bahasa. Yang ketiga,
kita dapat berpeluang untuk belajar bahasa lain seperti saudari Syazana tadi berkata dia boleh belajar Mandarin, dan yang terakhir kita boleh mengasah kemahiran komunikasi. Kita memang akan belajar komunikasi sepanjang masa. Seterusnya, kursus kegemaran saya yang seterusnya, ada banyak sangat kursus kegemaran saya ini dari tahun 1 sampai tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Tahun 1 seperti yang akan dapat lihat di hadapan, tahun 2 seterusnya dan seterusnya itu merupakan subjek yang sangat saya minati sepanjang saya belajar dalam jurusan Melkom. Saya tak nak sebut banyak sebab semua subjek ni merupakan kegemaran saya sebenarnya. Seterusnya, kegiatan. Okey, kegiatan. Seterusnya, kegiatan. Saya lihat dulu. Sebab kita kekurangan masa sebenarnya kegiatan ni. Ini kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama dari sebelah kiri kita dapat lihat saya dengan Profesor Paitun Mas Mitra Cayanara. Pensyarah kesayangan saya, bapa linguistik Melayu. Di bawah ini saya bergambar dengan Tan Sri Zeti Aziz. Di bawahnya saya dengan Dai Amirah. Di tengah-tengahnya pula saya bergambar dengan Tan Sri dalam program. Ketika ini saya jadi pengacara majlis dalam program Tan Sri yang rasmikan. Di bawahnya pula saya dengan saudara Rakib Majid dan Afiq Ismail. Saya jadi panel, kami bertiga jadi panel ketika itu tentang berbincang tentang kesantunan bahasa. Saya dengan Dr. Mazli Malik dan dengan Fitri Yahya, dan yang terakhir itu yang bawah kanan sekali ialah pensyarah kesayangan saya, Profesor Dr. Sanad. Beliaulah yang memberikan saya inspirasi tentang bahasa. Seterusnya, ini gambar yang pertama yang di atas sebelah kiri itu gambar saya mengkoreografi tarian Melayu kepada pelajar Jepun. Mereka datang ke sini untuk belajar bahasa Melayu. Jadi KLM jadi tuan rumah untuk mengajar bahasa Melayu kepada rakan-rakan dari Jepun. Yang di bawah tu pun sama juga pelajar Jepun. Yang ketiga saya bersama saudari Lisa Lixon dalam rancangan Bicara Doktor, tapi bukan dalam rancangan sebenarnya. Cuma acah-acah je kata orang. Kemudian yang tengah-tengah ni pula saya memenangi pertandingan peringkat kebangsaan, pertandingan bakat siswa, pembinaan bakat siswa. Saya mendapat johan, memenangi piala pusingan dan juga wang tunai RM2,000 sebagai johan peringkat kebangsaan. Di tengah-tengah di bawah tu pula ada gambar saya di Indonesia dengan rakan-rakan ketika lawatan sambil belajar jurusan Melkom. Di kanan atas gambar saya dengan anak-anak orang asli ketika di Gua Musang, dan di bawah sekali itu gambar ketika saya lawatan di Indonesia. Ini gambar bawah tu gambar dengan orang asli lagi, dan di gambar tengah atas tu saya menjadi jurulatih tari untuk persembahan di sekolah menengah di Muar. Di bawah itu pula gambar di tengah tu gambar bawahnya ialah gambar ketika program Nihongo Partners Mandarin Immersion Program. Di kanan gambar saya dengan orang asli dan saya mengenakan pakaian orang asli di bawahnya, dan program yang di bawah itu saya memberi ceramah dan bengkel kepada pelajar-pelajar sekolah rendah di Muar. Itu saja. Seterusnya, nuansa gaya pembelajaran. Kita dapat lihat perubahan gaya pembelajaran ketika berada dalam kelas secara dalam talian, kerana kita sedia maklum apabila kelas ini kita belajar, dulu kita belajar secara fizikal, kita berhadapan dengan pensyarah, kita dapat rasakan pensyarah tu buat lawak pun kita dapat rasa tempiasnya kalau depan-depan kalau kita berjumpa di hadapan. Tapi apabila pandemik COVID-19 ini melanda Malaysia dan seluruh dunia semestinya, kita dapat lihat perubahan kelas secara konvensional ataupun fizikal ini berlaku. Jadi kelas secara dalam talian pula berlangsung, ataupun kelas secara maya ataupun secara digital berlangsung. Secara terus terang, saya merupakan orang yang bukan dalam bahasa Inggeris kalau katakan digital native. Saya bukan orang yang dilahirkan untuk beradaptasi dengan benda-benda digital. Sebagai contohnya, saya lebih suka nota yang bercetak, suka nota yang boleh dipegang sebenarnya. Tapi bila perubahan secara dalam talian ini menyebabkan segala nota yang telah diberikan oleh pensyarah agak begitu rumit untuk saya hadam kerana kesakitan mata sebenarnya. Sebab saya mungkin jenis orang yang tak pandai sangat tentang pada digital, tetapi tidak mempunyai kemahiran untuk beradaptasi. Tapi lama-kelamaan insya-Allah boleh beradaptasi. Seterusnya, boleh. Saya rasa apa yang saya boleh simpulkan tentang jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa ini ialah bagaimana kita sebagai seorang pelajar mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk kita jadikannya sebagai satu nikmat untuk kita berusaha untuk menggapai segala yang ada untuk masa hadapan. Belajar bahasa Melayu bukan bererti kita belajar bahasa Melayu sahaja, tetapi kita mengenal budi, akar budi orang Melayu itu sendiri. Tingkat papan kayu bersegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Sekian daripada saya, Saudara Nasrin. Saya minta maaf kerana mencuri masa terlalu banyak. Semoga perkongsian saya ini memberikan manfaat untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. That was a very wonderful insight, Brother Akmal. Thank you very much for that. Kalau nak jadi guru bahasa Melayu, adakah kos Malcolm perlu tambah tahun? Again, Brother Akmal, can you please answer that? Kalau nak jadi guru bahasa Melayu, adakah kos Malcolm perlu tambah tahun? Sebenarnya, jika kita lihat, jurusan Bahasa Melayu Komunikasi Antarabangsa ini bukanlah berasaskan kepada jurusan yang bercitrakan pendidikan, bukan kursus pendidikan, lebih kepada kursus yang melibatkan komunikasi antarabangsa. Jadi tidak jadi masalah untuk kita mencuba untuk menjadi seorang guru bahasa Melayu kerana ramai sangat rakan saya yang boleh katakan menjadi guru walaupun tidak ada mempunyai latar belakang dalam bidang pendidikan. Rakan saya sebagai contohnya, kalau di MRSM Maktab Rendah Sains Mara ada Saudara Hazim, tak dilupakan juga Saudari Fatihah yang merupakan pelajar jurusan Bahasa Melayu, memang tidak ada mempunyai latar belakang pendidikan tetapi mereka menjadi guru. Fatihah tu mengajar di SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, manakala Saudara Hazim pula mengajar di MRSM. Jadi kalau jadi guru bahasa Melayu ni, kos Malcolm tak perlu tambah tahun. Kecuali jika anda inginkan apa orang kata, lesen pendidikan tu sebenarnya. Sebab mengajar ni perlukan lesen. Jadi boleh ambil diploma 1 tahun kalau berminat sebenarnya. So I personally have a question for Sister Aina. Okay, can I ask, does TPHM students still have the future with the TPHM degree, because COVID is currently affecting our tourism industry? So can you please explain on that? Okay, Bismillah. Yes, COVID, since COVID ni dah makin teruk kan, so memang banyak sangat macam NGO, persatuan, lain lagi macam travel agency memang sangat terjejas. We as a TPHM yang tengah intern sekarang ni, memang to be honest, this is one our very challenging punya task untuk cari tempat-tempat macam tempat-tempat intern untuk kita orang intern kan. So kita orang macam kawasan kita, since kita orang acknowledge ada certain place yang dah macam dah tutup, so kita orang tak ambil tempat-tempat yang macam tu lah. So basically we get to tempat yang ada still lagi, yang macam mostly yang still macam ada waktu COVID ni, macam more on company yang well established, yang memang dah ada, contoh macam kerajaan, yang memang NGO yang memang penting untuk macam jana ekonomi Malaysia, memang ada tapi tak banyak. Itu memang one of the challenging lah. Macam Aina kat ibu pejabat, ibu pejabat tu kerajaan kan, so memang tu bonus, memang rezeki Aina lah untuk dapat intern dekat dekat situ. Can we have one more question? Okay. For Sister Aina, can you answer that question? Okay, antara subjek fokus pada pengurusan hospitality. Okay, ni new student ke? Sebab okay, basically macam Aina kan, we TPHM ada subjek hospitality, baik, tapi kita orang tak tekankan sangat hospitality tu sangat, macam tak detail sangat. So untuk new study, macam Aina kan course yang ada sekarang ni macam F&B, ada hotel and resort, more to hospitality. Tapi macam new study plan ni, sekarang ni diorang more focusing on planning tau. Tapi tak semestinya dah tak ada hospitality tu, korang tak boleh kerja bahagian hospitality macam hotel, resort ke F&B. Boleh je.
sebab tourism ni luas. Korang akan belajar juga nanti services, how you guys can deal with client, customer. So ada juga subjek-subjek yang fokus kepada hospitality tu sikit, tapi tak banyak sebab kita more to planning. How the internship of each courses work? I would like to ask Brother Has, can you please answer that? And we'll get back to the question later after this, okay? For Melcom and Com dengan Arcom, we have a bit of similarities. Kita punya coursework, kita punya internship coursework lebih kurang sama je, which is a 5 credit hour punya coursework. It usually ranges about 12 to 14 weeks, lebih kurang 14 minggu. And kita dibenarkan untuk buat internship di mana-mana company yang menggunakan medium kita, which is kalau macam Ncom you use English, kalau macam Melcom guna bahasa Melayu, kalau macam Arcom guna bahasa Arab. Tapi untuk tourism dan special sikit, kalau study plan lama, mereka akan ada 2 internship 1 dan internship 2. Tapi kalau untuk study plan sekarang, mereka hanya ada 1 sahaja, tapi it lasted for 6 months. Diorang punya dah 8 credit hour untuk kali ni. Jadi dia agak berbeza sikit lah. Nak tahu lebih, boleh refer balik kepada senior-senior yang memang dah buat internship. Macam untuk Ncom sendiri, apa yang saya dapat tahu adalah kita boleh pergi ke mana-mana bidang jurusan, melainkan buat kerja-kerja sains lah. Kerja-kerja kita memang bahagian pengurusan boleh, mengajar boleh, komunikasi boleh, bahasa boleh. Dan kita sangat meluas, kita bukan stick pada satu tempat je. So yeah, that marks the end of our session for tonight. So if I may add, I hope everyone was able to gain as much information tonight, and I would like to apologize if I was lacking in any way as a moderator. And on behalf of everyone here and the team, I would like to thank all the speakers for spending their precious time with us. Thank you so much for sharing your journey and experience with all of us tonight, so that hopefully we can avoid some of the potholes on our journey in KLM the future. Thank you, Nasrin. So I hope everyone had a fun session. We had a fun game together. I hope you guys enjoyed all of these sessions from all of the speakers that we have. So besides that, I would like to thank all of you again for attending today's program. On behalf of all the committee here, we apologize for any lack from our side. I hope you guys have fun. You will not regret coming to KLM. I certainly didn't. Coming from a Benno student in my first semester in CFS, I instantly changed to Ncom, and I had fun throughout all of my years in degree, and I still have a year and a half more. And don't worry about being in Pago, even though it's a new space. I think life is what you make it, and no matter how secluded an area is, if you can make it fun and you can enjoy your life there, you can make it anywhere. Plus, there's a lot of places that you can have adventures to in Pago. You can go to Mua and walk around and have fun. So whatever it is, have fun. If you're coming to KLM soon, have fun in KLM. If you're not in KLM yet, try to consider enrolling in KLM. That is all from us tonight. Thank you, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm signing out. Bye-bye.